Bamada.net kanumɔgɔw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu sɔgɔlen b'an na nin wagati na foli a b'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo aw sigiyɔrɔ la aw denkɛ ani aw balimakɛ de don Amadu Zɛri Ɲamele ka bɔ Bamada.net bɔlɔlɔw sanfɛ walasa an filɛbagaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an sigira an ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o de ye sigida kunkan ye jamukan mun n'an b'o ɲɛnama ye araba o araba bi an ye sujet mun ta ni ka na n'o ye o de bɛna tali kɛ bɛɛ sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw ka sommet mun kan ka kɛ le 4 juin juma nata an yalala an ye Mali kɔnɔ maa caman fɛla ye de k'a fɔ ko ni sommet min bɛna kɛ k'a bɛna kɛ sababu ye ni ka embargo ta ka bɔ Mali kan an bɛna an da don o la ani ka se ka sira di an filɛbaga minnu bɛ Mali kɔ kan n'olu tɛ ka se ka u fɛlaw fɔ u fana ka se ka weleli kɛ bi jamukan na ni k'u hakilina fɔ nin sommet ko in kan mais yan'an ka don an ka sujet kɔnɔna la m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko n kelen tɛ bi jamukan in na ni Tumani Kojo don n'ale ye n baara kɛ ɲɔgɔn ye n'ale bɛna jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka analyse dɔw kɛ ani fana maa minnu bɛ weleli kɛ ni ka olu ka kɔrɔfɔw lamɛn o la n bɛ kuma d'a ma fɔlɔ a ka folikan di an filɛbagaw ma an bɛ sɔrɔ ka don an ka jamukan kɔnɔna la Tumani Kojo bonsoir. Bonsoir Ɲamele. Baasi t'i la. Baasi foyi tɛ. Folikan jumɛn b'i bolo k'a di an filɛbagaw ma nin wagati in na. Bon an b'a fɔ an filɛbagaw ye k'u salamu aleykum fɔlɔ n'o ye silamɛya foli ye o bɔlen kɔ a la an b'a fɔ ko an ka foli n'an ka bonyamasigi bɛ an ka transition ɲɛmaa ye n'o ye Hasimu Goyita ye a n'a ka premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga o bɔlen kɔ a la an b'a fɔ an filɛbagaw ma an bɛna babu masala kɛ babu min kan a nafa ka bon kosɛbɛ donc u ka émission ninnu partager kosɛbɛ. D'accord. Tumani Kojo an b'i fo i ka folikan na o la an b'aw ladɔnniya an minnu bɛ ka sɔgɔlen b'an na nin wagati in na k'a fɔ ko bi jamukan an ye nin jamukan in kɛrɛnkɛrɛnya ka bɛn aw minnu b'a lajɛ n'aw bɛ Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔ mais aw bɛ fɛ ka aw fɛla fɔ diɲɛ mɔgɔw ka se ka hakilinata dɔn Mali ko kan kɛrɛnkɛrɛnna an ka bi babu n'o de bɛna tali kɛ k'a fɔ sommet min bɛna kɛ le 4 juin CEDEAO mɔgɔw fɛ ni a kɛra sababu ye ni embargo ma wuli ka bɔ Mali kan Maliyɛn caman ko ni embargo ma wuli ko Mali k'i sen bɔ CEDEAO ko la dɔw yɛrɛ ko an ka ko lajɛ ji ɲɛma dɔnni na ko hali n'a ma bɔ ko mais ko fɛɛrɛw ka tigɛ nka an bɛna nɛgɛjuru sira labila aw minnu bɛ k'an suit nin wagati in na aw ka se ka weleli kɛ ka hakilina di an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nɛgɛjuru sira in o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka jabaranin kan o de ye 89 56 55 52 ni maa minnu bɛ fɛ ka weleli kɛ ni ka fara ka kɛ an ka babu la walima hakilina min bolo k'o ladi i bɛ se ka weleli kɛ o la Tumani Kojo yan'an ka an filɛbagaw ka nɛgɛjuru siraw kɔngɔli daminɛ n bɛ ɲininkali fɔlɔ tɛnku e la yala nin sommet min bɛna kɛ nin le 4 juin Maliyɛn bɛɛ lajɛlen sigilen don n'a ye k'a fɔ ko nin sommet bɛna kɛ sababu ye ni ka embargo wuli ka bɔ Mali kan Tumani Kojo yɛrɛ ka analyse ye jumɛn ye nin sommet ko in na. Bon Ɲamele i y'o ɲininkali kɛ n ye a diyara n na kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ sommet in a kɛra o a ma kɛ an m'an nɔ na fɔlɔ mobili pinɛ bɛ munumunu sinon mobili yɛrɛ tɛ tagama voilà n'i ye mobili taatɔla ye ka déplacer tɔ ye a pinɛ de bɛ munumunu sinon mobili yɛrɛ kɔkɔ ye mun ye o tɛ déplacer Mali ye mobili kɔkɔ de ye CEDEAO n'a jɛɲɔgɔn de ye mobili pinɛ olu de bɛ changement o la fɔlɔ quoi bon embargo in a wulila ka bɔ alhamdulilayi an kan ka to CEDEAO la an man ka to CEDEAO la u tagabolo de b'o déterminer premièrement tagabolo min b'a kan bi bi in na an kan ka wuli ka bɔ CEDEAO la n m'o fɔ n kunfɛ n y'o fɔ k'o dan danganiya caman na a fɔlɔfɔlɔ ye min ye CEDEAO in kɛra organisation mun ye a kɛra organisation escroquerie de ye c'est une organisation escroquerie n'i ye CEDEAO ta k'a lajɛ escroquerie i n'a fɔ cogo jumɛn nafigiya jɛkulu min sigilen don a bɛ ka nafigiya kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o de sinon CEDEAO créé kun bɛɛ b'a dɔn libre échange de monnaie entre les pays membres 14 pays jamana 14 min bɛ CEDEAO kɔnɔna na CEDEAO créé kun de ye ka se ka cakɛdaw échange i n'a fɔ commerce jago nasiraw ka se k'o nɔgɔya o jamana 14 ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ Mali n'a kɛrɛfɛ jamanaw caman na mais an y'a ye kɔsa in na est ce que CEDEAO kɛlen bɛ k'o waleya ninnu dafa
CEDEAO kɛlen to k'o waleya ninnu dafa u y'o jira an na danganiya caman na CEDEAO ye ɲangini ta ka bin Mali kan kun jumɛn de kama fɔlɔ fɔlɔ an bɛ don analyse premier kɔnɔna na fɔlɔ CEDEAO ye ɲangini ta ka bin Mali kan ko Mali ye fɛn de kɛ coup d'état de kɛ ou bien ɲangini bigun bɛɛ t'o de ya ko an ye coup d'état de kɛ mais an ye k'a fɔ voilà an ka transition ko transition u ka délai di donc an ye coup d'état de kɛ transition kan ka délai de d'u ma n'est-ce pas donc an ye k'a fɔ Mali kelen tɛ jamana ye jamana mun ye coup d'état kɛ o yani Mali k'a ka coup d'état kɛ Idriss Tchad président a fatolen a denkɛ ma coup d'état kɛ ka na présidence la voilà mais franchement au coup d'état franchement c'est qu'au coup d'état kɔkɔrɔma dɔn France y'o coup d'état kɔkɔrɔma dɔn an kɔrɔ yan fo ka taa fɔ k'u bɛ illégitimité de fɛn ma a denkɛ ma ko k'a to pouvoir la abada mais n'i y'o ta k'o lajɛ olu fɛn tɛ fɛnba ye an ɲɛkɔrɔ fɔlɔ mun b'an kabakoya yɛrɛ kosɛbɛ u bɛ argument jumɛn de kɛ k'o lancer walasa Tchad président den ka to présidentya la ko wayi ko o fatolen ko u ka assemblée ɲɛmɔgɔ i b'a dɔn généralement dans les constitutions pays constitution na jamana constitution na ni jamana ɲɛmɔgɔ fatora assemblée président de bɛ na ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ mais u ka argument fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye ko o assemblée président ma se ka kan jɔnjɔlen di k'a fɔ ko wayi k'a tɛ fɛ ka kɛ président u ka argument fɔlɔ-fɔlɔ ye filanan ye mun de ye u b'a fɔ ko Tchad président ye k'a fatora k'a to kɛlɛ de la k'o kama k'u bɛ légitimité d'a den ma n'o don kɛlɛ tɛ Mali la wa an bɛ ɲininkali kɛ yen Mali la président de fatora Tchad ye mais Mali la yan malidenw de bɛ ka fatu Mali sɔrɔdasiw de bɛ ka fatu jamana jugu de bɛ ka ci Mali kɔnɔ yan yɔrɔ la n'a ma se ka transition légitimité di Mali ma k'a fɔ ko fo olu k'u ka délai de d'aw ma u bɛna délai min kɛ transition na n y'a tila o gɛlɛyara dɛ mais Hasimi taara transition sommet Dakar la en septembre 2020 a taara ni kun ye rapport jumɛn ye a taara avec un rapport de 24 mois de 36 mois plutôt n'o bɛ bɛn san 3 ma a taara n'o rapport de u m'o rapport de walo ka n'o bila fo 18 mois la k'u bila degun kɔnɔna na mais an kɛrɛfɛ jamana Mali dɔrɔn ma fɛn kɛ embargo ma bin Mali dɔrɔn de kan n'i ye Burkina ta k'a lajɛ Burkina fana b'o coup d'état kelen de kɔnɔna na n'i donna Burkina yɛrɛ ka cadre kɔnɔna na u ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye mais olu ma u ka délai fana di olu ye 3 ans de délai de di olu y'o di mais Kojo Tumani ne bɛ fɛ ka ɲininkali mun tɛngu e la yala ni dugu saba ye Mali kelen ma embargo kɛ coup d'état kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ filɛ k'a lase cogo min na mais a y'a ta k'a lajɛ ni dugu fila minnu ye c'est puis olu ka coup d'état kɛ Mali ta kɔfɛ de donc ɲangini ma ta ka ninnu sɛgɛrɛ o de taara ka anw sɛgɛrɛ wa u ko délai ko anw dun ka jamana ye sigikafɔ kɛ ni ka jamanadenw hakilila ɲini ka taa o fana yir'u la ko jamanadenw ko bɛnkan ye nin de hali bi CEDEAO mɔgɔw ma sɔn ka o ɲangini wuli ka bɔ an kan an bɛ segin ka na an ka sixième babu kɔnɔ yala maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko CEDEAO ta in tɛ transition ko ye bilen mais CEDEAO tɔ ye Maliko kɛlɛ de parce que ani Faransi ka nin gɛlɛya min b'an ni Faransi cɛ est-ce que CEDEAO tɛ ka instrumentaliser Faransi de fɛ ka dimi o Mali la wa o kama n dontɔ n ka kuma kɔnɔna na n y'a fɔ n ko CEDEAO c'est une organisation escroque organisation min de don a manipulelen don c'est plus que manipuler la CEDEAO yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO tɛ ka baara kɛ n'a hakilina ye a tɛ ka baara kɛ ni farafindenw hakilina ye CEDEAO bɛ ka manipuler par la France en quelque sorte n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO yɛrɛ a jɛkulu créé kun est-ce qu'il n'a pas failli à ses missions a ka texte fondamental ni a ka texte CEDEAO yɛrɛ texte kɔnɔna bɛɛ i bɛ se ka a kuru kɛra bɛɛ munumunu ka ban i t'a ye k'a fɔ ko un pays membre kan ka élection date di CEDEAO kɔnɔna na o tɛ CEDEAO ka contexte si kɔnɔna na CEDEAO texte yɛrɛ loi bɛɛ i b'a kalan ka ban i tɛ se ka kalan sɛmɛ de ko jakusa de bɛ yen ko un pays membre k'a ka élection date di CEDEAO kɔnɔna na o tɛ CEDEAO texte yɛrɛ kɔnɔna na fɔlɔ donc o b'a jira k'a fɔ c'est une violation est-ce que UEMOA ma bɔ k'o dénoncer UEMOA ma bɔ k'a fɔ ko sanction min binna Mali kan ko c'est illégal mais sanction ta ko to ka texte kɔnɔ voilà o sanction tɛ UEMOA ka texte kɔnɔ UEMOA manipulé la par la France CEDEAO à son tour a nana ka UEMOA fana manipulé k'a don a ka contexte in kɔnɔna na o b'a miiri n'u ye nin fɛn bɛɛ accentuer maliyɛnw ja bɛ gosi an bɛ bɔ an ja kan mais ni fɛn in si tɛ an maliyɛnw bɔ an ja kan puisque les Maliens sont plus que déterminés aujourd'hui d'accord n'i y'a ta k'a lajɛ hakili la an filɛbagaw bɛ ka faamuya sɔrɔ na maaw ladɔnna k'a fɔ ko nɛgɛjuru sira labilalen don bi jamukan in an y'a kɛrɛnkɛrɛnya k'a bɛn aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'a bɛ fɛ ka aw fɛla ni aw hakilinata fɔ jamana ko in na o ye bi an ka ɲininkali bɛ tɛnkulen mun kan o de ye k'a fɔ Maliyɛn bɛɛ sigilen don n'a ye k'a fɔ ko sommet min bɛna kɛ le 4 juin ko ni CEDEAO ka embargo de bɛna wuli ka bɔ Mali kan ko ɲɔgɔn in kɔnɔna la k'a bɛna kɛ sababu ye ko embargo bɛ bɔ Mali kan Maliyɛn caman yɛrɛ commencera ka tɛgɛrɛninw fɔ k'a fɔ ko nin ye tare ye ko sɔnni san dɔrɔn k'an bɛna bɔ embargo in na nka
nga be ko ina parce que a fora fene ka fɔ ko ɲɔgɔn ye mina kɛ ko mais ko pas forcément ko ka embargo wuli ka bɔ Mali kan ko parce que CEDEAO bɛ ka taa ni sommet fɛn na ni u ka programme kelen ni n'o de ye 18 mois an ka ɲininiw kɔnɔ an nana bɔ a kalama ka fɔ ko hali bi CEDEAO bɛ ka a ja a ka 18 mois de kan yala an minnu maliyɛn minnu cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba an minnu bɛ ka lajɛ nin wagati na Mali ka bɔ CEDEAO la o kuma de y'an ka bi sisan an ye donna dugu kɔnɔ an ye maliyɛn enquête d'opinion kɛ an ye maa caman ɲininka k'a fɔ ko ni sommet kɛra ni Mali ka embargo ma wuli ko yala Mali kan ka continuer hali bi CEDEAO kɔnɔ wa ou bien Mali kan ka bɔ CEDEAO la o la tumani kojo b'an bolo kɔrɔ mais aw minnu bɛ k'a lajɛ aw bɛ se ka weleli kɛ an ka WhatsApp numéro kan depuis sisan aw bɛ ka hakilinaw di o de bɛ tali kɛ 89 56 55 52 89 56 55 52 a numéro bɛ bɛɛ lajɛlen fana ka jabaranin kan aw bɛ se ka weleli kɛ hakilina minnu b'a la aw bɛ se k'o fara jamukan in kan o la tumani kojo n bɛ yɛlɛma ka ɲɛsin e ma embargo in kɛ Mali kan n'i ko CEDEAO i ko jamana ɲɛmaa minnu b'a ɲɛma n'i ko jamana ɲɛmaa i ko jamana fana ye jamanadenw ye an nana ta ka lajɛ dugu minnu bɛ yen n'olu bɛ CEDEAO constitué n'o bɛ tali kɛ Mali Sénégal Côte d'Ivoire Burkina a n'a ɲɔgɔnna caman an nana ye k'a fɔ o dugu caman na olu duguladenw bɔra ka wa nisɔngoya jira k'a fɔ ko CEDEAO bɛ ka nin mun kɛ Mali la ko bingani don u bɛ tali kɛ wɔlɔfɔw ka jamanaden dɔw taamana ni ka bɔ fo Sénégal fo Dakar ka na fo Bamako an fɛ yen ka n'u ka fɛla jira k'a fɔ k'u bɛ ka Mali soutenir an balima dɔw fana bɛ yen n'olu ye Burkinabɔ ye n'ale y'an dafɛ jamana dɔ ye o fana jamanaden dɔw wulila ni k'a jira k'a fɔ ko olu bɛ Mali peuple soutenir wa k'u bɛ foli ni tasili kɛ an ka président ye jamana ɲɛmaa n'o ye Assimi Goïta ye o fana kɔfɛ tun an y'a ye ko sanna yɛrɛ laban na Sénégalw ka patronat conseil national de patronat olu fana nana bɔ n'o de mɔgɔ minnu m'a faamu conseil national de patronat o ye maaw ye maa minnu kɛlen bɛ opérateur économique ba minnu bɛ Sénégal olu ka jɛkulu i n'a fɔ an yɛrɛ fɛ mɔgɔ patronat bɛ cogo min na olu ka jɛkulu de bɔra k'a fɔ Macky Sall ye ko vraiment embargo min bɛ Mali kan ko a sera wuli ye ten ko vraiment ko ka dankari a la an ye olu fana ye laseliw kɛ an nana ye fana k'a fɔ Sénégal waati min kɛra maa dɔw fana tun bɔra ni ka a fɔ yɛrɛ ko Mali la an ka mobili minnu bɛ frontière la ko k'u ladon diyagoya n'an m'o bila désobéissance civile minɛn kɔnɔ yala tumani e yɛrɛ ka faamuya bɛ se ka kɛ mun ye hali bi CEDEAO ɲɛmaaw bɛ k'u ja nin ko alors que Mali dɔrɔn tɛ Mali peuple yɛrɛ bɔra an kana ɲinɛ o kɔ maliyɛnw bɔra ka boulevard minɛ yan jumadon fɛ k'a jira bɛɛ la ko bin kɛra an kan wa k'an b'an ka ɲɛmaaw kɔ yala tumani yɛrɛ ka analyse la nin ko in dibi b'a a ko fɛla la quoi ko in kɔkɔrɔma donnen don par la France n'i y'a fɔ ye a tɛ se ka ɲɛfɔ bibi na n'i y'a ta k'a lajɛ Sénégal an bɛ to Sénégal cadre in kɔnɔna na c'est très important n'i donna Sénégal yɛrɛ hokumu kɔnɔna na o ka président ale de ye Union africaine fana président ye n'i y'a ta k'a lajɛ Macky Sall an ka artiste ba dɔ bɛ yen n'o wulila ka se a ma a ye mun fɔ a ko le peuple malien souffre a ɲinɛna min kɔ Oui, bonsoir. Réseau Ambla. Bon, o kɔnɔna na i bɛ se k'a ye k'a fɔ artiste in wulila ka se a ma n'o bɛ tali kɛ Sidiki Jabate la a ye argument jumɛn sɔrɔ k'a fɔ o ye a ko ma ko non ko le peuple malien souffre a ɲinɛna min kɔ a ma sɔn k'a fɔ ko le peuple sénégalais souffre a ɲinɛna o de kɔ bon le peuple sénégalais n'i y'a ta k'a lajɛ le peuple sénégalais souffre plus que le peuple malien bibi na n'i y'a ta k'a lajɛ sogo kilo Sénégal joli don sogo kilo. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir, ça va. Ça va. I tɔgɔ ani jamu ani bɛ k'an wele ka bɔ fan jumɛn? Ne tɔgɔ Sulemani Dunbiya an bɛ ka wele ka bɔ Maroc. Maroc. D'accord, an b'i fo i ka wele la Sulemani. Faranga de b'i bolo wa ou bien hakilina jumɛn b'i la ni jamukan in kan? Bon, hakilina min bɛ ne bolo ni jamukan in na n'i y'a ta k'a lajɛ Mali bɛ CEDEAO la Mali entrée t'a la o ye changement bɛ Mali kan sariya min kɔnɔ a man ka kɛ i y'a faamu n'i y'a ta k'a lajɛ ni embargo wulila ka bɔ Mali kan ne ka hakilina Mali kan ka bɔ CEDEAO la. Ne hakilina Mali kan ka bɔ CEDEAO la. D'accord. An ye faamuya sɔrɔ o la. Voilà. D'accord. An b'i fo i ka weleli la ka tila ka Marocains bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la. Ouais. Merci bien. Merci. Ok, merci vraiment. Ami, faut y aller.
Ok, tumani ko jo ni tu ye an balima dɔ ye ale sigilen bɛ Maroc ale fana ko an k'an yɛrɛ ta ko ka bɔ CEDEAO la. Ouais, an b'an ta mais fɛɛrɛ dɔw de fana kan ka bila sen kan yanni an k'an yɛrɛ ta an bɛna an ta maga olu fɛɛrɛ ninnu tagalen ɲɛfɛ. Donc n'i y'a ta k'a lajɛ a ɲinana k'a fɔ ko le peuple sénégalais souffre. Sénégal sogo kilo ye joli bi na sogo kilo bɛ taa 10 000 la Sénégal. Sogo kilo ye 2,000 ye Sénégal a tɛ se ka ɲɛfɔ essence litre ye joli ye gasoil litre ye joli ye 400 anw fɛ embargo b'an kan mais an ka sogo kɔni an sago b'o la dɛ an ka gasoil an sago b'o la dɛ. Siga t'a la. Bon n'i y'a ta k'a lajɛ digi de kɛra Sénégalais la f'u ma se ka. terrain kan an b'o ta fɔlɔ Tumani Kojo. Oui, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Wa alaikum salam. I tɔgɔ ani jamu ani bɛ k'an wele ka bɔ fan. Ne tɔgɔ Bafoma, n b'a wele ka bɔ Sénégal. D'accord, Bafoma bisimila. Hakilina jumɛn b'e la an ka bi jamu kan? Non. Hakilina min la. Vraiment Asma ka coow bɛ la ka wele bɔ CEDEAO la quoi. CEDEAO mɔgɔ min ka ko a ma ɲi. E yɛrɛ fɛlɛ an ka bɔ CEDEAO la de quoi. Ka bɔ CEDEAO la parce que ne bɛ ya Sénégalais ya quoi ne bɛ min ye. Ne b'a min ye ko de bali quoi a ma ɲi quoi wallahi. Parce que u ka port dɔ filɛ u ni Mutani cɛ ka cɛ France ka bateau ma ka na ni mina dɔ ye fɛ quoi. Donc u ka ɲɔgɔn min bɛ kɛ n ka cɛ complot don dɛ k'a fɔ ko u bɛna sanction wuli hali ni sanction wuli n ka cɛ complot ba de don wallahi bilahi. Non i ka nin kunnafoni gɛlɛn don minɛ hakili la an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛna. Voilà parce que ne bɛ. Voilà parce que ne bɛ yan dɔn quoi parce que France ka bateau ma ka na ye heure bɛɛ u bɛ an ka cɛw u mana ni minɛn suguya bɛɛ Sénégalais ka cɛ donc u b'a ka cogoya bɛɛ la n ka cɛ u ka Sénégal frontière ni Ivoire frontière u ka sécurité sinon ka cɛ a ma nɔgɔ quoi. D'accord hakili la an filɛbagaw ni lamɛnbagaw bɛ ka faamuya sɔrɔ i ka kɔrɔfɔ la. D'accord an b'i fo i ka weleli la. Ok merci beaucoup. Ok Tumani Kojo. Voilà donc n'i y'o ta k'o lajɛ voilà ko fɛn dɔw bɛ ka don minɛn ale bɛ Sénégal a mɛnna minɛnw bɛ deli ka na tiɲɛ don nka ko Faransɛw ka minɛnw bɛ ka nacogo dɔw kɛ nin wagati in na ko o nacogo in kɛlen bɛ k'ale kamana kan kosɛbɛ donc k'a bɛ wele kan di an ka jamana ɲɛmaaw ma u ka an ka frontière Sénégal ni ani Ivoire k'u ka lakana kosɛbɛ ko parce que maa t'a dɔn ni janfajugu don kɔlɔn sɛnɛ tɛ. Janfajugu b'a kɔnɔna na toujours an bɛ to patronat national des Sénégalais ninnu ka niveau la n'o ye Sénégal opérateur économique ba ninnu ka laseli ye u ka président ma n'i y'a ta k'a lajɛ digi de kɛra Sénégalais la puisque olu opérateur économique ninnu kun ka baara ye mun de ye n'i y'a ta k'a lajɛ olu de Sénégal yɛrɛ n'i ye Sénégal yɛrɛ dugu ta k'a lajɛ Sénégal dugu fanba mun bɛ gouvernement ka baara la i b'a sɔrɔ a ka dɔgɔ i b'a sɔrɔ kɛnyɛrɛye baara opérateur économique baw de bɛ yen olu bɛ Sénégal population plus de 60% à 70% olu b'o financer olu de b'o sara kalo la donc État ka sara tɛ di olu ma kalo la a yirala k'a fɔ k'olu de sisan embargo binnen Mali kan commerce échange ninnu tɛ ka tɛmɛ Mali ni Sénégal cɛ olu de digi bɛ ka kɛ olu ka domaine na o kɔnɔna na alors que Sénégal population kilankɛ bɛɛ saralen opérateur économique min fɛ olu y'a ye tiɲɛna nin bɛ ka taa tagabolo min na n'an continuer n'a ten hali an ka daraka sɔngɔ a bɛna dɛsɛ an bolo donc an ka jamana ɲɛmaa a bɛ ka kunfɛ baara kɛ n'an m'a lasɔmi ko dɔ bɛ o bɛna kɛ olu wulila k'u ka jɛkulu former k'a jira Macky Sall la vraiment i ye fɛn min kɛ u y'u ka rapport bɔ k'a da Macky Sall ɲɛna o ye rapport jumɛn UEMOA bɔra ka sanction lever ka bɔ k'a fɔ ko sanction min binna Mali kan CEDEAO fɛ ko sanction illégitime de don k'olu tɛ se k'o sanction continuer donc UEMOA bɔra k'o sanction fɔ mais mun kama Sénégalais ni a nɔfɛ jamanaw ma se k'o sanction wuli ka bɔ yen ɲininkali gɛlɛn olu y'a jira k'a fɔ perte min u y'a kɛ UEMOA kɔnɔna na UEMOA depuis UEMOA ye date fɔ ka sanction lever ka bɔ Mali kunkanko la libre échange bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ depuis o don u ye perte milliard mun perdu depuis o don perte min don n'u kun depuis o don fo ka n'a bila bi la u y'o rapport bɛɛ de bɔ k'a bila Macky Sall ɲɛkɔrɔ ko Macky Sall bon i ko sanction tɛ wuli ka bɔ Mali kan n'o y'an kɛrɛfɛ jamana an dun n'u cɛ commerce libre échange de bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ye jamana mun ye an b'a san ka dun de an t'a labɔ yɛrɛ a ma ca ni an b'an ka produit ta k'a labɔ an bɛ wali produit de san n'an ka wari ye ka na don n'a ye donc u ko Macky Sall i ye embargo i ye UEMOA ka sanction i y'a endurci i ko i t'a wuli ka bɔ an ni Mali cɛ bon an ka rapport filɛ nin ye an ye milliard hakɛ min perdu désormais i b'o bila an ka compte kɔnɔna na
u ka laseliw kɔnɔna na u bɔra k'o jira o dɔrɔn tɛ olu opérateur économique dɔrɔn tɛ Sénégal fanba bɛɛ kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ minnu wulila ka bɔ Sénégal ka na an fɛ yan yɔrɔ la k'a fɔ ko embargo in tiɲɛna c'est illégal c'est illégitime mais o bɛ kɛ kun jumɛn de kama est-ce que i bɛ se ka wuli ka taa intérêt dɔ i bɛ se ka wuli ka taa fɛn dɔ défendre n'i yɛrɛ ma degun y'a kɔnɔna na o b'a jira k'a fɔ Mali ka CEDEAO ka sanction in a ma degun kɛ Mali dɔrɔn kan dɛ a ye degun kɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ de kan bi bi in na an yɛrɛ b'a fɔ ko tare puisque an mɔgɔ min sanction b'an kan an bɛ Ala fo k'a barikada degun foyi t'an kan n'an ka gasoil de don an b'o sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna na bien vrai que fɛnw prix kɔni yɛlɛla o yɛrɛ gasoil yɛrɛ prix yɛlɛla o tɛ CEDEAO ka sanction ye an ye k'a fɔ Russie ni Ukraine olu de bɛ pétrole ni gaz produit kɛrɛnkɛrɛnna Russie yɛrɛ ale de bɛ pétrole ni gaz produit donc olu ni Ukraine ka kɛlɛ in yɛrɛ kɛra sababu ye ka ko caman gɛlɛya diɲɛ fan 14 bɛɛ la gɛlɛya a tɛ Mali dɔrɔn kan donc an b'a fɔ maliyɛnw ye minnu bɛ ka wuli ko gɛlɛya b'an kan gɛlɛya tɛ Mali dɔrɔn kan gɛlɛya bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ de kan. D'accord hakili la an filɛbagaw bɛ ka faamuya sɔrɔ nin kɔrɔfɔ ninnu na an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin jamukan bi an bɛ aw de kama aw minnu bɛ ka na jan auditeur na auditrice Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ fɛ aw fana fɛla a ka se ka lase jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se k'i fɛla fɔ o la an b'a fɔ ladɔnniya ko numéro minnu bɛ aw ka écran kan ni o de ye 89 56 55 52 aw bɛ se ka weleli kɛ o y'an ka WhatsApp numéro ye ka weleli kɛ ka hakilinata fɔ ani fana ka aw fɛla fɔ Mali ni CEDEAO ka nin gɛlɛya mun bɛ ani ni fana ni Mali kan ka bɔ CEDEAO la an ka bi jamukan yɛrɛ b'o kan parce que an ye enquête d'opinion kɛ maa caman y'a jira k'a fɔ ko Mali ka bɔ CEDEAO la mais maliyɛn caman fana bɛ Mali kɔ kan an ma se k'olu lasɔrɔ donc an ye nin jamukan in kɛrɛnkɛrɛnya bi ka bɛn olu ma u ka se k'u hakilinata fɔ o la Tumani Kojo ɲana an filɛbagaw ka weleli kɛ an bɛ taga ni e ye toujours o de ye k'a fɔ an balimaw dɔw bɔra ka laseli la kɛ sisan i tun y'i da maga yɔrɔ dɔ la ko an bɛ s'a ma n'o de ye k'a fɔ CEDEAO gɛlɛya b'u dɔrɔn an dɔrɔn tɛ nka gɛlɛya bɛ ani pays frontalier ninnu bɛɛ kan n'o ye Sénégal ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn caman dayɛlɛnna Sénégal bi mɔgɔw y'a seri an yɛrɛ ka wulikajɔw senfɛ an ye kunnafoni jɛlenw sɔrɔ u bɛ tali kɛ carburant ni dumuniw yɛrɛ hali dabalo an bɛna mun fɔ sisan o de ye Tumani n bɛna ɲininkali mun k'i la o de ye k'a fɔ yala ni CEDEAO parce que an fɛla caman o de ni CEDEAO ka nin sommet in kɛra o de ye kuma bakulubɛ ni sommet in kɛra yala Mali kan ka bɔ de wa Mali man ka bɔ CEDEAO parce que an ye maa caman ɲininka enquête dɔ bɛ na maaw ka fɔta bɛɛ ko kan ka bɔ caman ta ye dusu kuma ye mais e yɛrɛ ka analyse la Mali kan ka bɔ CEDEAO la de wa Mali man ka bɔ CEDEAO la de Tumani Kojo. Bon Mali kan ka bɔ CEDEAO la ni fɔ ka bɛn kɛra a ko la fɔlɔ ye parce que ni fɔka bɛn de kɛra n'an bɔra an kunna bɛ wolo a ko la sinon ni fɔka bɛn k'a ko la n'an bɔra u b'a fɔ k'an degunnen de ye an politique ka ko dɔw kɛ. Premièrement, embargo ils ont intérêt à les lever puisque embargo a CEDEAO sommet qu'on prévu le 21 mai. Mun kama ma se ka kɛ le 21 mai puisque u ye Mali position dɔn u kun bɛ ka Burkina ni la Guinée de kɔnɔ olu k'u ka position di walasa u ka se ka sommet extraordinaire dɔ organiser sinon Mali position dɔnnen don 5 ans à 3 ans an b'o de kan n'o tɛ Hasimi kana kan foyi di k'a fɔ k'an bɛ se ka bɔ CEDEAO in kɔnɔna na bon ni embargo ni fɔka bɛn kɛra a ko la an bɛ se ka an yɛrɛ caraki ka bɔ a la ni fɔka bɛn ma k'a la n'an y'an yɛrɛ caraki o y'a degun dɔ de fana bɛ fara an ka kow kan puisque n'i y'a ta k'a lajɛ pays o pays de bɛ CEDEAO kɔnɔna na a ka passeports labɛnnen don wa libre échange bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ facilement ka sɔrɔ a ma waribaw sara o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bon n'an balila k'an yɛrɛ caraki ka bɔ CEDEAO la sisan Mali bɛ degun min kɔnɔna na o dogolen tɛ diɲɛ maa si la n'an bɛ kɛlɛ kɔnɔna na kɛlɛ yɛrɛ bɛ jamana économie affaibli ka se niveau dɔ ma fɔlɔ quoi. D'accord an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru an b'o ta fɔlɔ bonsoir allo i tɔgɔ ani jamu i bɛ ka wele ka bɔ fan jumɛn. Kayi. D'accord an tulo b'i la e hakilina ye jumɛn ye an ka bi babu la. Mali ka bɔ CEDEAO la o kɛra wajibi de o. O kɛra wajibi ye. Parce que hali n'u ye frontière dayɛlɛ u ko k'u bɛ dɔ wata la o dun tɛ Mali raser. N'u donna wata na o tɛ Mali raser o ko sa Mali ka bɔ CEDEAO la pewu o de b'a lafiya o. D'accord. U bɛ ka fɛn o fɛn labɛn Sénégal a bɛɛ bɛ segin u yɛrɛ ma ye. D'accord an ye faamuya sɔrɔ i ka kɔrɔfɔ la an bɛ fɔ i ka weleli la. Merci. Ok an bɛ kɛ i ka bɛɛ fɔ i kelen tɔgɔ la merci. Ok. Tumani Kojo i yɛrɛ ɲɛ b'a la maa o maa mana weleli kɛ bɛɛ de ko k'an ka bɔ CEDEAO la bɛɛ de ko k'an ka bɔ CEDEAO. Ba degunnen bɛ kini kɛ bamananw b'o fɔ siga t'o la bon CEDEAO in na an bɛ se ka bɔ ni fɛɛrɛ jumɛn
nous ma sanction levée ka ban kunna on a intérêt à ne pas quitter la CEDEAO puisque n'an bɔra CEDEAO la ka sɔrɔ sanction in ban kan o bɛ kɛ gɛlɛya wɛrɛ de i n'a fɔ n y'a fɔ ye cogo non seulement essence min b'an ni jamana tɔw cɛ an yɛrɛ kunkan ko de don an yɛrɛ de bɛna wuli k'a zerer an yɛrɛ ka sɔrɔ olu da ma don a la o bɛ kɛ degunba ye puisque an bɛ forme est ce que an ka forme bɛna an permettre an k'o course ninnu entamer mais dans les jours à venir an ka forme bɛ se k'an permettre k'a sɔrɔ an b'o course ninnu entamer mais actuellement an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na n'an bɔra CEDEAO la ka sɔrɔ sanction in ma lever don n'a nataw la a bɛ se ka kɛ degun ye bon ni sanction ni sommet organisera n'u y'a jira k'a fɔ ko sanction levera ka bɔ Mali kan o don bɛɛ Hasimi kan ka état d'urgence de organiser ka lettre sɛbɛn dans les 24 heures à venir k'a fɔ ko Mali tɛ CEDEAO la bilen. Tumani Kojo. Bon o sanction wulilen ka ban kunna sanction tan ni pays tɔw cɛ u tɛ se ka foyi endurci bilen. Sanction ni sanction kɔnɔna na an wulila ka bɔ u bɛ se ka ɲangini dɔw ta k'a fɔ ko sanction kun m'aw cɛ a wulila ka bɔ o cadre de kɔnɔna na mais n'a sɔrɔla sanction t'an cɛ sisan 24 heures après Mali b'a décréter ko CEDEAO mɔgɔw b'a décréter k'a fɔ ko sanction wulila ka bɔ Mali kan dɔrɔn Hasimi bɛ lettre d'urgence état d'urgence organisé rapidement 6 heures kɔnɔna na a bɛ lettre sɛbɛn dɔrɔn k'a ci CEDEAO ɲɛmaaw ma k'a fɔ ko Mali tɛ CEDEAO la bilen pewu ko y'a ni CEDEAO ka ko bannen donc en ce moment n'o kɛra sisan an ka libre échange o b'an yɛrɛ bolo hali ni sini le 4 juin après nous ye semaine organisée samedi seulement samedi 10 heures wagati dɔrɔn Hasimi ka lettre sɛbɛn k'a ci u ma k'a fɔ ko an wulila ka an bɔra CEDEAO la pewu. D'accord. O la sisan fɛn min b'an bolo ça nous permet k'an k'an ka fɛnw gérer o b'a jira k'a fɔ an n'u cɛ furugufurugu bɛrɛ tɛ yen bilen donc sisan an bɛ wuli ka négociation de ɲini u cɛ walasa an ka libre échange bɛ se ka tɛmɛ an ni o pays membre ni cɛ cogo min na o bɛ se ka kɛ CEDEAO dato o sanction kunkanko la sisan an ka kow b'an yɛrɛ bolo an bɛ se k'an ka kow gérer an yɛrɛ. Tumani ni Amadu ko wulila ni fɔ ka bɛn kɛra yala est ce que an ka to CEDEAO la mais CEDEAO hakilina an ka se k'an cɛsiri pour que CEDEAO hakilina fana ka se ka falen n'o de ye k'a kɛ a sigira kun minnu kama ni Mali y'a an b'a fɔ cogo min na Mali ye CEDEAO fa ye CEDEAO kiriyali la Mali jɔyɔrɔba de b'a la donc ni ne hakili la ni Amadu ko wulila Mali k'a lajɛ ka CEDEAO bɛ fili mun na bi ou bien yuruguyurugu min bɛ CEDEAO kɔnɔ bi ni o de tali bɛ kɛ Faransi kɛlen bɛ ka CEDEAO instrumentaliser kɛ bi est ce que Mali mana lutter an man ka lutter fana ka se ka CEDEAO bila a minɛ yɛrɛ kɔnɔ o nafa tɛ bonya ka don n'a nataw la ka tɛmɛ an bɔli kan. Ɲamɛlɛ n bɛ min f'i ye fɔlɔ bamananw ka zana dɔ i bɛ kɔlɔn dɔ siɲɛ nka i sago t'a la dugu kɔnɔna na dɛ dugu la i bɛ se ka kɔlɔn dɔ siɲɛ dugudenw bɛɛ lajɛlen kama e bɛ kɛ sababu ye mais i sago tɛ se ka k'o kɔlɔn na o de kɛra Mali ni CEDEAO ta ye. N'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO hakilina a tɛ se ka falen tant que CEDEAO de ni Faransi bɛ baara kɛ CEDEAO hakilina tɛ se ka falen. mais tuma ye Mali tɛ se k'o fana Mali filɛ nin bi ka na tɛgɛ bɔ ani Faransi bolo Faransi gɛn est ce que n'an donna fana CEDEAO la don n'a nataw la ka jɔyɔrɔw sɔrɔ jɔyɔrɔbaw sɔrɔ i n'a fɔ ka kɛ CEDEAO ɲɛmaa Mali jɔyɔrɔ ka bon CEDEAO kɔnɔna na voilà don n'a ta n'a ɲɛmaa komi a ɲɛmaa ma di an ma bi ni Mali fana CEDEAO ɲɛmaa sɔrɔ est ce que o fana tɛ opportunité Mali bolo ni ka CEDEAO bila a minɛn yɛrɛ kɔnɔ ka Faransi gɛn ka bɔ CEDEAO on espère ni Hasimi an b'an filɛbagaw ladɔnniya halisa ko bi jamukan a kɛrɛnkɛrɛnnen don ka bɛn olu ma u ka se ka weleli kɛ n'u k'u hakilina di u ka nɛgɛjuru sira o de bɛ WhatsApp n'i y'an wele WhatsApp de kɛ i b'a sɔrɔ an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ numéro in bɛ don WhatsApp dɔrɔn de la donc numéro de ye 89 56 55 52 a bɛ se ka weleli kɛ ka hakilina ani farankan min b'a bolo an ka bi jamukan in kan ni k'aw fala Tumani Kojo tɛmɛ ni ka analyse ye. Kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ n'a a CEDEAO ɲɛmaaya dira an ma est ce que an mago bɛ bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na an mago tɛ CEDEAO ɲɛmaaya la Mali mago tɛ CEDEAO ɲɛmaaya la mais n'a dira an ma on peut espérer que ni Hasimi Goïta de bɛ fanga na toujours ou bien mɔgɔ min ni Hasimi Goïta ka idéologie bɛ tagama na an bɛ se ka espérer k'a fɔ o tigilamɔgɔ bɛ se ka CEDEAO kɛ Mali sagonanko ye bi bi in na n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO tɛ Mali sagonanko la n y'o fɔ i ye mun kama an ni CEDEAO tɛ se ka jɛ ka baara kɛ n y'o fɔ k'o da kun caman kamana na bon hali ni sommet in wulila ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ contrat min na u n'an tɛ se ka jɛ ka baara kɛ u n'an tɛ se ka jɛ ka baara kɛ a ko kun ka ca quoi premièrement n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO sigilen Mali kɛlen ka Faransi gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na MINUSMA mun CEDEAO Faransi nana n'a ye o MINUSMA ka date a renouvellement an ma ko kɔni mɛ a kɔnɔ mais Hasimi le peuple malien a intérêt à ne pas renouveler les mandats du MINUSMA MINUSMA ka mandat a man ka renouveler ni tɛmɛn'o kɔnɔna na Faransi ye fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ k'a fɔ k'a bɛ segin ka na Mali kɔnɔ a ma taa associer ni CEDEAO de ya n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsan in na an bɔra k'a mɛn ko CEDEAO ni OTAN kan ka associer pour que ka na jaa min bɛ Mali la ani insécurité min bɛ Sahel jamanaw kɔnɔna na ka se k'o kɛlɛ est ce que ni CEDEAO ni OTAN associera o tɛ CEDEAO ni Faransi fana associer la puisque Faransi ye OTAN fana ka
branche dɔ de donc o bɛ faransi nali yira an ka jamana kɔnɔna na donc an ni CEDEAO tɛ se ka jɛ ka baara kɛ n'u y'u ka sanction kɔni lever ka bɔ yen dɔrɔn an b'an ka état d'urgence an b'a ɲini Asimi Goïta fɛ a bɛ jamanadenw lamɛn cogo min a k'an lamɛn n'u ye sanction wuli ka bɔ yen a ka état d'urgence organisé dans les 6 heures à venir u ka rapport dɔ créé k'a fɔ k'an tɛ CEDEAO la bilen pewu o de ye an kɔni hakilina ye nin ko in kɔnɔna na. N'i y'a faamuya an yɛrɛ ka analyse fana la i n'a fɔ jamanaden fanba caman fana ye mun fɔ o de ye k'a bɔ ko Mali ka bɔ CEDEAO la o la o siranacogo la an balima dɔ bɛ yen ale ye message ci ni ka ɲininkali tɛnku o ɲininkali de bɛ tali kɛ k'a fɔ ko yala ni sanction yɛrɛ bɔra ka bɔ Mali kan ko Mali bɛna mun nafa jumɛn de sɔrɔ a la ko déjà sanction in b'an kan ko an bɛ ka bi yala ni sanction yɛrɛ wulila a ka nafa jumɛn de bɛna k'an ka finalement. Bon sanction in y'a ta k'a lajɛ n b'a fɔ k'a ma effet ba kɛ Mali kunkanko la quoi sanction in n'a wulila ka bɔ Mali kan est-ce que an ka intérêt b'a la bilen yɛrɛ on n'a plus d'intérêt puisque Mali bi bi in na an y'an position dɔn an y'a dɔn de quoi nous sommes capables de quoi nous pouvons supporter donc hali ni sanction in wulila ka bɔ Mali kan an b'a fɔ an balimakɛ ye ko nafa wɛrɛ t'a kan Mali kɔnɔ ni ka na an hakilinaw de minɛ ka na ni Faransi ye tuguni u bɛ se ka segin ka na ni Faransi ye cogo jumɛn an ka jamana kɔnɔna sinon Mali hakilina foyi tɛ u y'u ka sommet kɛ n'u sera ka sanction wuli ka bɔ yen alhamdulilayi n'u ma wuli ka bɔ yen yɛrɛ u ka ko b'u yɛrɛ bolo puisque CEDEAO sanction in bibi na a kɛlen don ka digi kɛ olu de kan puisque la France à travers les sanctions même imposées par la CEDEAO au Mali Faransi bɛ k'a ka alliés bɛɛ perdre. D'accord. Sinon Afrique jamana dɔ tun bɛ est ce que i b'a dɔn ko tun tɛ se ka. D'accord tumana an bɛ dɔ ta allo. Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam. I tɔgɔ ani jamu ani bɛ k'an wele ka bɔ fan jumɛn? Ne tɔgɔ Mamadu. Mamadu k'an wele ka bɔ fan jumɛn? Awɔ n jamu sisan ka bɔ Italie. Italie. Awɔ. D'accord Mamadu hakilina ta ye mun ye an ka bi jamu kan kan? Bon komi ne ka bamanankanw ka gɛlɛn dɔɔnin n tɛ se ka hakilina ta fɔ quoi. D'accord mais Mali ka bɔ CEDEAO la n'a ka to CEDEAO la jumɛn ka di ye? Bon Mali kan ka bɔ CEDEAO la o. Ne yɛrɛ ka hakilina ye kan ka bɔ CEDEAO la. Parce que n'i ma bɔ CEDEAO la a laban bɛna k'an bolo problème ba ye. D'accord. Parce que CEDEAO ni OTAN de bɛ ka i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Bon ni Russie de bɛ ɲɔgɔn fɛ Russie déjà Russie b'anw ka jamana k'anw bɛ taa mun ɲini OTAN na. Siga t'a la. Voilà i bɛ ka Mali nɛgɛ de ni Mali ni sanction wulila dɔrɔn a ka fɛɛrɛ k'an ka bɔ CEDEAO ko in na pewu. Ne kɔni hakilina ta y'o de ye parce que i bɛ ka mɔgɔw nɛgɛ dɔrɔn parce que n'i donna OTAN la dɔrɔn o ye Mali ko bannen de ye pewu. D'accord. Voilà ne ka hakilina ta y'o de ye. An b'i fo i ka wele la. Ka Malien fɛnɛ sigilen merci. Voilà Malien fɛnɛ sigilen bɛ Italie an b'u bɛɛ fo. Merci. D'accord Kamani Kojo an balimakɛ don ale ye weleli kɛ ni ka bɔ Italie ale ko ko Mali o dagabili an bɛ se ka fɔ bi o ye Russie ye Russie jugu fɔlɔ o ye OTAN ye CEDEAO kɛlen bɛ k'i nɔngɔ bɔ OTAN nɔfɛ ale fana ka hakilina ni hakilina kɛra kelen n'o de ye k'a fɔ ko hali ni embargo in wulila dɔrɔn ko Mali ka décret bɔ joona ni ka bɔ CEDEAO la o la yanni nɛgɛjuru sira wɛrɛ ka don i bɛ se ka tɛmɛ ni ka analyse ye. Bon fɛn min i bɛ k'a fɔ ko hali ni CEDEAO ɲɛmaaya dira ma ko an ka essayer ka CEDEAO corriger. Moi, nous, on n'a pas intérêt à corriger la CEDEAO. En CEDEAO, l'histoire jugera la CEDEAO elle-même. D'accord, Oroni, ni a nous que CEDEAO corriger, mais faut que Oroni éclairci pour y famille chamanga sur. Au de Jumé Kafo et Malila. C'est vrai, Mali est père fondateur de CEDEAO et Sigila. N'a pas que CEDEAO corriger, ni Mali est CEDEAO kono. Il t'a sur Pingani, Wallet Chamamega qui est Farafina Dougou, nous me CEDEAO kono, Francica instrumentalisé fait parce qu'il y a des Français qui ont CEDEAO qui est marionnette. Il va y avoir il n'a pas Pingani, du coup, on fait la campagne. Donna Nataula, ni Français a essayé de servir CEDEAO là, Kasekatani Pingani, du coup, qui est en Balma Waroka. Ala kanati ala bɛ se ka kɛ Chine coup d'état bɛ se ka kɛ hali Ivoire coup d'état bɛ se ka kɛ Burkina an balima Burkina bɛ mun filɛ k'an soutenir nin coup d'état bɛ se ka taa kɛ don n'a nataw la tugun mais ni présidence bɛ Mali bolo ou bien ni Mali bɛ CEDEAO kɔnɔ yala Mali tɛ se k'i sen da Faransi ɲɛ walasa Faransi kana se ka CEDEAO instrumentaliser ka bingani kɛ farafinna jamana wɛrɛw kan ne ka hakili la corriger li ye o yɔrɔ de dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'o ta ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka baabu ye oui bonsoir
Bonsoir, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ito ani jama ne be kan wole ka bo fan me. Ne ba wole ka bo ni Abdul ko Abdul. Ebe kan wole ka bo fan me. New York. Ah, New York. États-Unis. D'accord, OK. Oh. Ya kilna bi. Bon, ne ka kilna ta miye. Ay ne ka kilna ta miye, c'est da ko ni non. D'accord. Ne benkera en cas lajé le plus vite possible Malika ka position donc pour le minier. Oui, wari ko inde donc pour quoi parce que il se ka pour tamanda ile nyobe. D'accord. Mais même si la kedro wari ko inde aussi c'est ko na pour wari ni na. Ni est sanction est na wari ko inde do. Kene do kanga wari mi block do de do. D'accord. Donc tene ça qui ne da ile n'empagné ta. Mo bi tare ki tenembe. Apoka no. Ah. Bon, après maintenant, plan est minier, en tant que pour CDAO là. D'abord pour CDAO mo yedi. Na am jenaye amanke. Tout ce ka atoni autant ce ka accord signé kasro, jamana dem ma jenaye. Sigatala. Ni ma jenaye be podi. Donc Mali kan ko de accélérer ka bo. CDAO là directement. Nous ma jeni Mali ka kanye. Ah. L'OTAN n'est pas fait pour l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Et on s'est donné autant, on va se faire la Mauritanie aussi. On est Mauritanie, pour que Mauritanie soit baraqué. Donc on va faire Mali de attaquer dans l'Inticolati. Donc quel gouvernement qui a fait une là-dessus? D'accord. Mon crime est pas espoir et ça c'est l'Algérie. Après que on se soutien sur. Oui. Sur effectivement Mauritanie, je pense que la Mauritanie a déjà donné son accord. C'est en bonne voie où va réunir autant qu'appareil qui nous refait. D'accord. Donc c'est très risquant. Oui. Et de toi, mais enfin, en là-bas, Malika a accéléré. En cas de Jamana de en cas de Jamana. Oui. Pourquoi il est là? Mais la jeunesse aussi. En cas dans les villes, Tombouctou, Gao. Oui. Municipal bureau dans le centre. Beka wuli de manifestation baké mais kuma kelen faw ya on be sira jama dron ya ne jama bora jama na jamana na même ambe ya no ni e kolon kolon ke ne jama bora wo jama dron la ci on be sira population dron di c'est sira moré si le peuple se lève on be sira ni sigatala donc Mario manka ki sara boli de là d'accord il doit sortir pour dénoncer à tout moment. Cette fois-ci, Malika n'a pas polybeke, encore polybeke autant de camps. C'est vrai. Ani ministre Kaira, même les Sago de données, Premier ministre Benadomi, les congrès Nikangake, les sommets Kangake, Yano, Nations Unies. Ministre Kafege, le 22, le 25, Mali Bekankapoli, a dénoncé, on ne veut plus voir le ministre au Mali. D'accord. Nous, Jamaï, des millions de personnes, vous pouvez reculer encore Jamana au boulot. C'est la meilleure solution. Et en fait, la jeunesse doit tout faire pour faire un d'accord. Akila malon kubila ubiga la dilko na me. Voilà. Wakati na tuka fe ambi fo iga wolilla ka nyor ko bela jele fo ikelen to la. Merci bien. Merci. Amin arabi. OK. Tumani ko jo ye krofo me wakati re anga jamunga be gi sense ni ngase akuncha rola amba an flebo la dona ka foko maunu be fe ka woleli ke sono sonindron amna jamunga nda to la tumani ga ana daba nyakla wakati berama to ambulo mais si ça nyata kaleke ambe ferere tike wal sanga se ka bo sido ina chugo mais sinon malien famba ba foko anga gringa bo ama gringa do sido ina tin na lege ina fo iga la celula e bora ga fo chugo mais mali jora ba be sido e récréation ko d'accord siki kuna donc ame malavanta oui bonsoir allô oui ito ani jami ba kan wole ka bo fanyme amala fulbali amala ikuma nga dogondoni ageto ki kuma kana bo amala fulbali amala kumale be kan wole ka bo fanyme ne be itali d'accord anglo bila ya kila juma nga bi babuga wala na kila mi dro ni ye pensan wuli ka bo mali kan dro asimo aka bo se dala parce la boka autant fo mi premier u ba kana autant afrique bella do autant kono bo mali de ni risibe nyugam bulo ni mali dina autant na dro ko ni risita la dro be mali
D'accord. Ay famia soro la. Asimu de ko ta ka ko anyi signoi anyi kolma te jamana ko ro de be ka jamana entre de debado. Sigata la. Wala ka ko ni karsa balma anyi signoi o ta jamana ko ro de ko be play ni o be ko ka jamana ka. Ita ko no barke mo gore ka. Amali mo mana wuli de ko ani be ka barke o galo de o tulu ba to mo no de o ta tai. D'accord, ay famia soro krofo la. Voilà, nous, section où le drame pour c'est dans la n'avons c'est dans l'année autant de sur la capitule que mal ou mal fabriqué. On nous regarde ici qui n'a en fait à Mohamed Amina ça jamana jume. Asi se kata sa America sa France sa kata sa jamana si. Ame mina sura institut drone polo. Tu bra ko anga sa ko otana. Ota duni risite. Sigata le ga iga krofo e tien. Ami fo iga wuleli la. Ka keni wakati to e. Wa nu ye jamana chami fla ka ta wuli yɛrɛ de kama mu fla mu bɛɛ éliminer de. Sigatala ami fo iga la cellule wakati na to ga fɛ. Ami New York on bɛ fo fana tɔgɔ la. Merci vraiment. Amina. C'est dans la drogue ko u ka ba bɛɛ de la. An irisi ka to ɲɔgɔn bolo an ka D'accord. An ka faamuya sɔrɔla la. An bɛ an hakili an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛna kɔrɔfɔw mɛn. An bɛ fo weleli la vraiment. Voilà. Merci. D'accord. Merci vraiment. D'accord. Ay wakati jamoga ma gase akunchere la ambi fo vraiment iga wolel la iga faso de nyuma la. U kana to seda la ni area ko ni kra pro u ka degré ta tro ka bo patla ni u ta ka parke. D'accord amen. Afrique prenons va parke atina. D'accord amen. D'accord amen. Merci vraiment. D'accord amen ami fo iga wolel la. Merci vraiment. Voilà. Ok, amener ka be foyi togola. Merci Tumani Kojo. Wakati sera jamuga ma gasa kuncha la kuma kala ma me bolo ani analyse dama me anga jamuga kunche. Bon, kuma kala ma mbe ndron. Anga ferere tiki amesi ka bo sira la chugo. A ferere folo ina fo jamuga konna na mbora ka fo chugo. Nous sanction bi dron ama yere che. Bon, an boto sira la anga bon daluya jumane de. Anga boni daluya muye ka fo pour ni tant que sira oni autant be collaborer, on peut pas collaborer avec la sira puisque c'est ça demain baka folo mi irana lorsqu'on a été abandonné en plein vol. Lorsqu'un ambestan fait la drogue ou balla pour avion je quoi en begajiki. Jamana folo mi ante mo o Russie de. Russie duni autant de ñoko kan fo ka sawo ke Ukraine ka ko. Donc est-ce que en Russie amese ka ta France Russie jugu quoi. Mo mini Russie jugu be ka baraka est-ce que amese ka faro ko ante se ka ta faro ko puisque no kera Russie ba jira ka fo amanga jafa de ko nan. Sinon ali information là-bas na ajira la ka fo na ko Russie des tonnes de blé. Russie blé tonne chama ne black na la Guinée port fait ko abena di malima est-ce que jamana mbo ki oni ene o jugu be se ka jeka collaborer ah non Russie jugu te se ka jeka collaborer blé donc ni sanction villa droit amba yere de takabo siro ko nana ko o bolen wala fere dona na tawla jamana nyango kan ga fere bere tike walsa malika do organisation mi ni janfani namara te se ka bo akonna organisation te se ka manipuler par autre pays par autre continent nya ka fo bibina ameka jigin siraw kan nyanga ta imbe konna u ka taxi do de bi ama sigi singa siraw era ka taxi do de bi asilente singa siraw ka taxi do de bi a violer al na mena singa na siraw konna il faut qu'on revoie ce texte là. D'accord. Tumani Kojo ambi fo iga analyse sanumona iga analyse vraiment à 500 ndo ame an flebogo la donia ka fo ko anga jamunga be ka se akuncharo la amamuni woleli ke mali kono ani mali ko kan ama ofu aga faso de mala ama ofu aga tiasiri la ame afana ko anga jamunga se da kuncharo la aga video partager na limana ni ngote ama fo ka be sigore wa salam.